नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 43। पीछे क्या था, अब पीछे अल्लाह ताला ने यानी इसमें ग़ज़वाए तबूक में ऐलान आम कर दिया, नफ़ीर आम हो गई कि निकलो इसमें, चाहे हल्के हो या बोझल हो, हर हाल में जिहाद में तुम लोग हिस्सा लो। तो फिर ये मुनाफिक यानी आए बहाने बनाते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। हालांकि ये नफ़ीर आम इसलिए था ताकि इसमें मुनाफिक और मोमिन अलग अलग हो जाएं। ये जो मुनाफिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे कई सालों तक, यहाँ तक कि ये हर मामले में धोखा देते रहे, अब इनकी यानी अलहदगी का वक्त आ चुका था। तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये ग़ज़वा अहज़ाब कराया। लेकिन क्या था, ये बहाने बनाते हुए अल्लाह के रसूल से माज़रतें करते हुए आए कि हम नहीं चल सकते अल्लाह के रसूल ग़ज़वा तबूक में। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दे दी। जिसने भी बहाना बनाया आप इजाज़त देते गए। अब अल्लाह आगे फरमा रहे हैं, आफ़ल्लाहु अन्क, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको माफ़ करे, लेमा अज़िनता लहुम, आपने इन्हें क्यों इजाज़त दे दी, हत्ता यतबय्यना लाका, यहाँ तक कि वाज़ेह हो जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कल्लज़ीना वो लोग सादा को जो सच्चे हैं, व तालमल काज़िबीन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान लेते झूठों को। यानी कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त ना भी देते, ये फिर भी इन्होंने जाना तो वैसे ही नहीं था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुल के वाज़े हो जाते कि कौन सच्चे हैं और कौन हैं जो मुनाफिक हैं। ला यस्ताज़िनु कल्लज़ीना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे इजाज़त नहीं लेते वो लोग, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, अन युजाहिदू बिअमवालिहिम, यानी इस बात से कि वो जिहाद करें अपने मालों से, व अनफुसिहिम अपनी जानों से, वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह जानता है ऐसे परहेज़गारों को, ऐसे मुत्तकीन को। यानी अल्लाह फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मुत्तकीन हैं, ये जो परहेज़गार हैं, ये तो मौके की तलाश में होते हैं, शहादत और जीत के, कि काश अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा बुलावा आ जाए जिसमें वो अपनी जान और माल से इसमें हिस्सा लें। अल्लाह फरमाते हैं मैं ऐसे मोमनों को भी जानता हूँ। इन्नमा यस्ताज़िनु कल्लज़ीना, बेशक इजाज़त तो आपसे वो लोग लेते हैं, ला युमिनूना बिल्लाहि, जो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और ना ही यौम आखिरत पर, वारताबत कुलूबुहुम, और शक में पड़े हुए हैं उनके दिल, फ़हुम फ़ी रैबिहिम यतरद्ददून, और ये इसी शक और तरद्दुद में पड़े रहेंगे। यानी ये लोग हैं जो बहाने बनाते हैं, ये लोग हैं जो नहीं चलना चाहते, क्योंकि ये कभी दिल से ईमान लाए ही नहीं हैं, ये दीन के मामले शक और तरद्दुद में पड़े हुए हैं। ये दीन यानी आखिरत पर इन्हें पक्का ईमान है ही नहीं, ना ही ये कभी दिल से ईमान लाए हैं। वलाउ आरा दुल खुरूजा, और अगर इनका इरादा होता निकलने का, ला अद्दू लहू, तो ये ज़रूर उसके लिए तैयारी करते, उद्दातों, ये कोई सामान तैयार करते, वलाकिन कार हल्लहु हम बेआसहम, लेकिन अल्लाह ने इनका उठना ही ना पसंद किया। फ़सब्बतहुम, बस अल्लाह ने इन्हें रोक दिया, सुस्त कर दिया। वकील लक उदू, और कहा गया कि बैठे रहो मा अलकाइदिन, बैठे रहने वालों के साथ। यानी अल्लाह फरमाते हैं अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका इरादा होता तो ये सामान और तैयारी ये कुछ इसके लिए बांध कर रखते, लेकिन क्या था, ये उठना ही नहीं चाहते थे, चूँकि ये दिल से जाना ही नहीं चाहते थे, इसलिए अल्लाह ने भी इन्हें सुस्त कर दिया। और अल्लाह ने फरमाया कि बैठे रहो पीछे बूढ़ों और औरतों के साथ तुम भी। लव खराजू फ़ीकुम, और ये निकलते अगर तुम्हारे साथ, माज़ादूकुम, तो नहीं ज़्यादा करते कुम तुम्हारे, इल्ला खबालूं, सिवाय ख़राबी पैदा करने के, वला औज़ाऊ हिलालकुम, और अलबत्ता तुम्हारे अंदर यानी घोड़े दौड़ाते तुम्हारे दरमियान, यबगूनकुमुल फितनाता, फितना तलाश करने के लिए, वफ़ीकुम सम्मऊना लहुम, और तुम्हारे अंदर इनके जासूस भी मौजूद हैं, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह जानता है ऐसे ज़ालिमों को। यानी ये क्या करते, अगर ये निकलते भी तो ख़राब भी पैदा करते, और इसमें फ़ितने तलाश करने के लिए घोड़े दौड़ाते, और यानी ये ना समझें कुछ कमज़ोर ईमान के मुसलमान जो इनकी बातों में आ जाते हैं, यानी वो इनके लिए सुन गुन लेते हैं, वो भी तुम्हारी जमात के अंदर मौजूद हैं।
लाका दिब तागा वुल फितना था, यकीनन ये तलाश कर चुके हैं फितना मिन कबलो इससे पहले, यानी इससे पहले भी तो ये फितना तलाश कर चुके हैं। वकल्लबू लाकल उमूरा, और इन्होंने उलट पुलट कर दिए थे तुम्हारे मामलात, हत्ता जा अल हक को, यहाँ तक कि अल्लाह का हक यानी आ गया। वज़ाहरा अमरुल्लाही, और अल्लाह का हुक्म वाज़े हो गया, ज़ाहिर हो गया, गालिब हो गया। वाहुम कारिहुन, और ये उसको नापसंद करते रहे। यानी ये जो होते हैं ये सादा लहू मुसलमानों को चकमा देने की ये मुनाफिक उसमें कामयाब हो जाते हैं, और ये उनकी मर्ज़ी के, मुसलमानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले कराते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाते हैं हक़ आ गया और अल्लाह का फ़ैसला आ गया। यानी जंग बदर में इन्होंने क्या किया था, तिजारत के काफ़िले को इन्होंने रोकने के लिए मुनाफिकीन ने ही मशवरा दिया था। और जंग ओहद में भी ये 300 लोगों को लेकर चले गए थे कि ओहद यानी जंग ओहद अंदर लड़ी जाए, शहर के अंदर लड़ी जाए, उस वक्त ये चले गए थे। और फिर इन्होंने अम्मा आयशा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए उसमें ये पेश थे, और ये जंग मुरैसी के मौके पर इन्होंने मुहाजिरीन और अंसार को आपस में लड़वा दिया, और ये हुनैन में भी इन्होंने ही फितना पैदा कर दिया। अब ये लंबा सफ़र था, सख्त गर्मी थी, अब ये यानी इसमें भी अगर ये चलते तो इसमें भी ये उलट पुलट करते मामलात को। अल्लाह फरमाते हैं ये इसलिए शुक्र है ये नहीं गए, अगर ये जाते तो ऐसे ही करते। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे तो इजाज़त दो, वाला तफ्तीनी, और मुझे आजमाइश में मत डालो। अला ख़बरदार हो जो फिल फितनाती साकतु, ये फितने में तो पढ़ ही चुके हैं। व इन्ना जहन्नमा ला मुहीता तुम बिल काफिरिन, और जहन्नम ने ऐसे काफिरों को घेरे में लिए हुए है। यानी इनमें से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाज़त दें और मैं फ़ितने में नहीं चलना चाहता। यानी क्या कहते थे कि ये जो रूमी औरतें हैं वो बहुत हसीन और जमील और ख़ूबसूरत हैं, यानी ये तबूक की गर्मी से तो बच जाएंगे, लेकिन इन औरतों के हुस्न से ये नहीं बच सकेंगे, इसलिए कि मुझे इजाज़त दें मुझे। अल्लाह फरमाते हैं ख़बरदार हो जाओ, ये अल्लाह के घेर में, इस फितने में तो ये पड़ चुके हैं, अल्लाह ने में घेरे लिए हुए हैं ऐसे काफिरों को। इन तो सेब का हसनातन, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों को पहुँचे कोई अच्छाई, तस्सूहुम तो इन्हें बुरा लगता है। व इन तो सेब का, अगर तुम्हें पहुँचे मुसीबत, कोई मुसीबत कोई तकलीफ़, यकूलू तो ये कहते हैं कद अखज़ना अमराना, यकीनन हमने मिन कबलु इससे पहले ही अपना मामला दुरुस्त कर लिया था। यानी शुक्र है हम इनके साथ नहीं गए, हमने अपने मामला पहले ही सपुर्द कर लिया था। वयतवल्लव वहुम फारिहून, ये वहाँ से जाते हैं तो खुश खुश जाते हैं कि हम बच गए इस तकलीफ़, इस मुसीबत से। कुल्लन युसीबना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि हरगिज़ नहीं हमें पहुँच सकती कोई मुसीबत, इला मा कातबल्लाहु लना, हाँ वो जो हमारे लिए अल्लाह ने लिख दी है। कि मोमिनों को तो अल्लाह पर तवक्कल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अपने कायदे और कानून के मुताबिक जो बोझ डालता है वो क्या होता है, वो मोमिनों के दर्जात बुलंद करने के लिए आता है, और ऐसे लोग बेनकाब हो जाते हैं। कुल हाल तरब्बसूना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो बेना हमारे लिए, इल्ला एहदल हुस्ना, यानी दो भलाइयों में से एक का। व नहनो नतरब्बसु, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं बेकुम तुम्हारे लिए, अन युसीबा को मुल्ला हो, ये कि पहुँचाए तुम्हें अल्लाह बे अज़ाबिन, अज़ाब मिन इंदिही अपनी तरफ से, औ बे ऐदीना या हमारे हाथों से, फ़तरब्बसु पसो तुम इंतज़ार करो, इन्ना माअकुम मुतरब्बिसून, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं। यानी ये क्या है, तुम हमारे लिए दो भलाइयों में से एक का इंतज़ार कर रहे हो। बिलफ़र्ज़ अगर हम कामयाब हो गए तो आपकी नज़र में तब भी हम कामयाब हैं, अगर तुम्हारी नज़र में हम नाकाम हैं तब भी हम कामयाब हैं, क्योंकि हम अल्लाह की राह में निकल पड़े हैं। अगर हम शहादत यानी यहाँ से वफ़ात पाते हैं तो हमें शहादत का दर्जा मिलता है, और हम भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि या तो अल्लाह तुम्हें हमारे हाथों से अज़ाब देगा या अल्लाह आसमान से अज़ाब भेजेगा। अच्छा ठीक है, तुम इंतज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार कर रहे हैं
کہ کون ہے جو اس مصیبت میں آتا ہے۔ کل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انفقو طوعاً، چاہے تم خرچ کرو خوشی خوشی، او کرہا یا ناخوشی، کرہا لن یتقبل، ہرگز نہیں قبول ہوگی، منکم تم سے، انکم کنتم قوما فاسقین، کیونکہ تم ایک نافرمان قوم ہو۔ اب کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کرایا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو کیا ہوا، یہ پھر جلدی جلدی اپنے مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو، چاہے تم خرچ کرو خوشی سے یا جبر سے، اللہ ہرگز نہیں تم سے قبول کرے گا، کیونکہ تم نافرمان قوم ہو، تم اللہ کے قوانین توڑ چکے ہو، تم نے اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا، اب اللہ کو تمہارے ان خرچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اللہ آگے فرما رہے ہیں، وَمَا مَانَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ، نہیں ہمیں منع کیا، ہمیں روکا اس بات سے کہ ہم قبول کریں، منہم ان سے، نفقاتہم ان کے خرچ، اللہ سوائے اس بات نے، انہم کافروا باللہ، بے شک یہ انکار کر چکے ہیں اللہ کا، وبرسولہ اور اس کے رسول کا، ولا یاتون الصلاۃ اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے، الا وہم کسالی مگر مارے باندھے سستی کے ساتھ، ولا ینفقون اور یہ نہیں خرچ کرتے، الا وہم کارہون مگر یعنی ناپسندیدگی کے ساتھ۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں بالکل بے نقاب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بہت سارے مواقع دیے تھے، لیکن انہوں نے یہ سارے مواقع گنوا دیے سمجھنے کی بجائے، اور اللہ نے انہیں اللہ کے رسول سے سم دیے تھے۔ اللہ کے رسول ایک سورج کی روشنی کی طرح تھے، روشن، لیکن انہوں نے اس روشنی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل گئے گزرے ہیں، ان کا اپنا ہی قصور ہے۔ یہ لوگ اب یہ ڈر رہے ہیں کہ یعنی جو بھی ان کی خدمات ہیں، صدقات ہیں، وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اب اللہ ان کی کوئی بھی صدقات اور خیرات جو ہے قبول نہیں کر رہا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، اور یہ نمازیں بھی جھوٹی جھوٹی پڑھتے رہے، اور یہ ناپسندیدگی کے ساتھ خرچ کرتے رہے۔ فلا تعجبک اموالہم، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تعجب میں نہ ڈال دیں ان کے مال، ولا اولادہم نہ ہی ان کی اولادیں، انہم یرید اللہ لیعذبہم، اللہ تو چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے، بہا ان مالوں اور اولاد کے ذریعے سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم اور ان کی جانیں نکالے، وہم کافرون اس حالت میں کہ یہ کافر ہوں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اے مومنو، تمہیں یہ منافق، چونکہ منافق بہت امیر لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کے مال اور اولاد، یعنی تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں اتنے مال اور اولاد دے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ان کے لیے باعث نعمتیں اور رحمتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں بھی نکالے، تو یعنی کفر کی حالت میں، یعنی یہ مال اور اولاد میں اتنے مگن ہو گئے ہیں، اتنے مست ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رسول جیسی ہستی کو اور قرآن جیسی عظیم نعمت کو پس پوش ڈال دیا۔ ان مالوں اور اولاد کی وجہ سے، ان مالوں اور اولادوں کی وجہ سے یہ دنیا میں بھی سزا پائیں گے، اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت برا انجام ہوگا۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ یہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن یہ ایک ڈرپوک قوم ہے، یہ ڈرتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، یہ اس لیے کہ یہ ڈرتے ہیں اگر ہم نے سچائی بتا دی تو ہماری بالکل یعنی زیرو پہ آ جائیں گے، ویلیو کے لحاظ سے ہماری عزت کوئی نہیں رہے گی، تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں۔ لو یجدون ملجأ، اگر یہ کوئی ٹھکانہ پا لیں، او مغارات یا کوئی غار مل جائے انہیں، او مدخلا ولوا الیہ وہم یجمعون، یا انہیں کوئی چھپ بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو یہ رسیاں توڑواتے ہوئے اس کی طرف چل پڑیں گے۔ وہ یعنی انہیں کوئی پناہ نہیں مل رہی، کیونکہ یہ ڈرنے والی قوم ہے۔ اگر انہیں کوئی ٹھکانہ، کوئی غار، کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو رسیاں توڑواتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُوكَ فِي الصَّدَقَاتِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، آپ کی قیادت میں یہ الزام لگاتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر انہیں اس میں سے دے دیا جائے، رازو تو یہ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا، اور اگر ان منافقوں کو نہ دیا جائے منہا اس میں سے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ تو یہ بگڑنے لگتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَاضُوا، اگر یہ راضی ہو جاتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس کو میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا، وَرَسُولُهُ اور اس کے رسول نے دیا تھا، وَقَالُوا اور یہ کہتے، حَسْبُنَا اللَّهُ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ ان قریب دے گا ہمیں اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول عطا کرے گا اپنے فضل سے، اِنَّا إِلَى اللَّهِ راغبون ہم تو اللہ ہی کی طرف راغب ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ اس آیت میں کیا تھے؟ لالچی اور منافق لوگ تھے۔ یہ منافق یعنی لالچی تھے اور غریب تھے۔ اللہ نے یہاں ایک شرط رکھ دی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ راضی ہو جاتے اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے مال میں سے اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو اللہ بھی انہیں عطا کرتا اپنے فضل سے، اور اس کا رسول بھی انہیں مالی غنیمت میں سے دیتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی طرف راغب ہوتے، اللہ سے رجوع کرتے، اللہ پر توکل کرتے، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے عطا کر دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب۔